Alright, hello guys. We are back again to learn TOEFL structure and written expression. Today we are going to discuss sentences with reduced clauses. Just pay attention attentively, it is getting hard. The material is a little bit complicated, little bit hard. Then you need to pay attention, stay focused and listening my explanation. Well guys, sentence with reduced clauses means kalimat yang dikurangi, klausanya dihilangkan, kalimat yang dihilangkan atau kalimat yang dikurangi. Jadi in English we have two form of reduced clauses. The first one in adjective clause, when the sentence consists of adjective clause, and the second when sentence consists of adverb clauses. Number one is the example of reduced clauses in adjective clauses. Masih ingat kan adjective clause di skill sebelumnya? Adjective clause itu klausa yang menjelaskan kata benda. Klausa yang menjelaskan kata benda dan diikuti dengan adjective clause connector. Adjective clause connector itu seperti which, whom, that, who. Nah, itu adjective clause connector. Nah, di sini yang contoh yang pertama adalah adjective clause ya. Dan yang kedua adalah adverbial clause. Yang bisa dihapus itu hanya dua. My friend should be on train which is arriving at the station now. Nah, kalimat lengkapnya seperti itu. Tapi di situ ada which is arriving, itu adalah adjective clause dari kata objek train ya. Jadi itu menjelaskan keadaan keretanya. Jadi ini bisa dihapus, cukup dengan which is-nya, konektornya, adjective clause connectornya bisa dihapus. Ya, jadinya my friend should be on train arriving at the station now. Itu yang adjective clause. Yang kedua adalah adverbial clause. Adverbial clause masih ingat? Adverbial clause itu adalah klausa yang berada setelah kata-kata adverb atau keterangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang adverbial clause ini di skill 14. Jadi kata-kata setelah adverb ini dinamakan adverbial clause. Also it was really difficult, the exam took a lot of time. Ya. Jadi itu bisa dihapus langsung. Also not really difficult, the exam took a lot of time. Okay. Now we move to skill 13. Kita bahas dulu yang adjective clause. Use reduced adjective clause correctly. Nah, di sini ada 3 contoh yang bisa kalian hapus. Jadi ketika ada adjective clause yang menjelaskan subjeknya, ya, contohnya itu the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, itu bisa kalian hapus langsung. Adjective clause connector sama to be-nya bisa kalian langsung dengan menggunakan verb ing. The woman waving to us is the tour guide. Sama. Selanjutnya the letter which was written last week arrived today. Jadi which was itu adalah adjective clause connector. Bisa kalian hapus dan langsung menggunakan verb ketiga karena itu last week ya. Kalau lampau menggunakan verb ketiga. Kalau sekarang menggunakan verb ing. The pitcher that is on the table is full of iced tea. That is-nya juga dihapus. Adjective clause-nya dihapus. Selanjutnya, I don't understand the article which
appears in today's paper. Sama. Ini cuma beda form aja, beda form, beda bentuk. Kalau sebelumnya tadi ada to be-nya, which is appearing sebelumnya, tapi ini to be-nya nggak ada, tapi menggunakan present tense. Appears, maka langsung bisa which sama appears-nya langsung bisa dihapus, ditambah dengan verb being. I don't understand the article appearing today's paper. Seperti itu. Oke, nah tidak semua adjective clause bisa dihapus di sini ya. It should be noted that not all adjective clause can appear in a reduced form. An adjective clause can appear in a reduced form only if the adjective clause connector is following directly by a verb. Jadi hanya bisa dihilangkan ketika clause connector itu gabung dengan verb, ya. Nah di sini contoh di sini clause connectornya nggak gabung dengan verb, tapi dia ketemu dengan subjek yang lain. The woman that I just met is the tour guide. Nah di sini adjective clause connector that itu nggak langsung ketemu dengan verb, maka dia tidak bisa dihapus karena di sini adjective clause connectornya that sama which bertemu dengan subjek yang lain. Jadi dia nggak menjelaskan the woman, tapi dia menjelaskan orang lain yang I tadi. The woman that I just met is the tour guide. Oke, kecuali kalimatnya diganti the woman that is waving to me is the tour guide. Nah, jadi that is-nya dihapus, bisa langsung the woman waving to me is the tour guide. Itu bisa. Atau contoh yang lain, the letter which you sent me arrived yesterday. Ini nggak bisa dihapus karena setelah adjective clause connector which ada subjek lain, bukan kata kerja. Makanya tidak bisa dihapus kecuali langsung kata kerja seperti ini. The letter which is sent to me arrived yesterday. Surat yang ditulis kepada saya datang kemarin, dihapus menjadi the letter which sama is-nya dihapus, the letter sent to me arrived yesterday. Itu malah bisa. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung ke latihan saja biar lebih paham. Example of exercise. On several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Nah, di sini perlu perhatian. Kita analisis dulu. Ada berapa klausa. Nah, di sini nggak ada konektor ya, teman-teman. Nggak ada konektor, maka di sini dan pilihan jawabannya pun nggak ada yang konektor. Maka ini berarti hanya satu klausa. Hanya satu klausa. Klausa yang udah ketemu adalah the witness gave. Nah, klausanya udah jelas di situ, the witness gave. Ada subjek sama ada kata kerja. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah C, appearing. Ya. C, appearing. Karena di situ sebenarnya adalah who appeared on several different television program, direduce menjadi langsung appearing on several different television program, the witness gave conflicting accounts of what had happened. Seperti itu. Yang A salah karena kalau dipilih he appeared berarti ada dua klausa, padahal di sini nggak ada conjunction-nya. Nah, yang B juga salah, who appeared ini bentuk seperti ini tidak bisa ditaruh di depan kecuali di reduce tadi. Yang D juga salah, appears ini adalah bentuk present tense. Appears dan nggak ada subjeknya juga. Oke, itu tadi contohnya. Sekarang kita langsung masuk ke latihan. Exercise 13. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Oke, nomor 1 benar. Itu seharusnya purchase ya. Itu yang mungkin sudah that was purchased. That was-nya dihapus. We will have to return the merchandise that was purchased yesterday at the Broadway. Nomor 2. Salah ya, nomor 2. Kenapa salah?
The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Nah, di sini ingat tadi di awal saya sampaikan kenapa di situ pakai sat. Kalau nggak ada keterangan lampaunya tidak perlu pakai sat ya. Jadi the children sitting harus kalimat lengkapnya adalah the children who is sitting, who is-nya dihapus. The children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau nggak lampau, nggak ada keterangan lampaunya, nggak usah pakai kata kerja kedua. Nomor 3, serving a term of yours, the mayor of the town will face relaxation next year. Nah, di sini sudah benar ya. Itu bentuk aslinya adalah who serve a term of years ya, kayak contoh di atas tadi, kayak contoh yang di latihan tadi ya, who serve a term of years diganti serving a term of years. Sudah benar. Nomor 4, the brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago was destroyed in the accident. Nah, di sini ada keterangan lampau ya. The brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago. Nah, 2 weeks ago ini lampau, maka yang benar adalah purchased. Ya, bukan purchasing tapi purchased. Nah, di sini lengkapnya adalah that was purchased, langsung dihapus, that was-nya diganti menjadi purchased, dihapus. Jadi nomor 4 salah ya, harusnya purchased less than 2 weeks ago. Nomor 5, the fans who supporting their team always came out to the games in large number. Salah ya. Kenapa salah? Harusnya kalau reducing ini setengah-setengah ini. Kalau memang reduce harusnya who-nya hilang ya. Kalau mau lengkap harus ditambah dengan who is. The fan who is supporting their team always come out to the games in large number. Okay, let's move to the next skill 14. Well guys, let's continue to skill 14. Use reduced adverb clauses correctly. Anyone still remember what is adverb clauses? Nah, adverb clauses itu adalah kata yang diikuti oleh adverbial, serangkaian kata yang diikuti oleh adverb. Adverb itu apa aja kemarin, kayak also, when, whenever. Ini adalah contoh-contoh dari adverb. Before, since, while, once. Itu adalah adverb. Jadi kata-kata yang diikuti oleh adverb maka dinamakan adverb clauses. Nah, di sini adverb clause can be reduced. Ya. Although he is rather unwell. Ini dinamakan adverb clause. The speaker will take part in the seminar. Itu bisa dihapus ya. Subjek sama to be-nya bisa dihapus, langsung menjadi although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Sama. When you are ready, itu adverb clause namanya. When you are ready, you can begin your speech. You-nya bisa dihapus, langsung when ready, you can begin your speech. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya yang tidak ada eng-nya, nggak ada to be-nya, menggunakan present tense, maka bisa ditambahkan langsung dengan verb ing. Nah, itu contoh selanjutnya adalah although he feels rather sick. Nah, he feels itu kan bentuk present tense kan. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Maka he feels-nya langsung bisa dihapus menjadi although feeling rather sick, he sama feels-nya dihapus. Sama juga when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. Sama subjek sama verb-nya dihapus menjadi verb ing. When giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Oke, kita masuk ke latihan biar lebih paham. Kita analisis dulu. Di sini ada when itu sebagai connector ya. Dari situ ada klausa you are free. Nah, itu ada subjek sama verb, maka sudah bisa dinamakan dengan klausa.
maka kita di sini butuh subjek dan verb. Tapi di sini ini kalimat bebas ya. Ini bisa reduce atau bisa complete sentence. Ya, bisa kalimat lengkap atau bisa kalimat yang dihilangkan. Maka jawaban A sama jawaban C sudah pasti salah. Karena di situ hanya ada subjeknya saja. Ya. Jawaban A sama C sudah pasti salah karena when the finish report sama the report itu hanya subjek. Tidak ada verbnya. Karena rumus dasarnya ketika ada konektor berarti harus ada dua klausa. Jawaban yang D juga salah. When is the report finished? Itu malah kalimat pertanyaan. Padahal di sini bukan kalimat pertanyaan. When is the report finished? You are free to leave. Itu bentuk kalimat pertanyaan. Maka yang benar adalah jawaban yang B. When finished with the report, you are free to leave. Kenapa yang B? Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat reduce form. Sebenarnya kalimat lengkapnya adalah when you are finished with the report, tetapi UA-nya dihapus, ya, di reduce ya. Maka yang tinggal adalah when finished with the report. When you are finished with the report, ini adalah klausa lengkapnya, ada dua klausa dan satu konektor. Tapi itu bisa dihapus. Jadi yang benar adalah B. When finished with the report, you are free to leave. Nah, ini penting perlu diperhatikan. Ada adverb yang tidak bisa dihapus. Hanya bisa dihapus ketika dalam keadaan pasif, ya. Ada adverb tertentu yang bisa dihapus hanya dalam keadaan pasif. Contohnya once. Adverb once. Once you submit your thesis. Once you submit ini adalah kalimat aktif, ya. Maka ini tidak bisa dihapus. Once you submit your thesis ini adverbial clause. Adverb clause. Karena dalam kalimat aktif maka tidak bisa dihapus. Hanya bisa dihapus ketika berada pada posisi pasif. It is submitted. Nah, ini kalimat pasif, maka ini bisa dihapus. When submitted, once you submitted, your thesis will be reviewed. It is submitted adalah kalimat pasif, maka ini bisa dihapus ya. When submitted, your thesis will be reviewed. Seperti itu. Nah, ini lebih lengkapnya di sini. Kalimat-kalimat adverb mana yang bisa dihapus dan yang tidak bisa dihapus pasangannya. Di sini ada macam-macam adverb, ada adverb time, adverb condition, adverb contrast, adverb place, adverb manner. Ya, kalau yang dalam bentuk aktif itu after, before, since, while, if, unless, whether, although, though. Kalau yang hanya bisa dihapus ketika dalam kondisi pasif seperti yang tadi dicontoh ya, once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, where, whenever, as. Oke. Sekarang kita latihan exercise 14. Nomor 1 korek. Kenapa korek? Nah, itu harusnya if it is not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Nah, if di sini bisa dua-duanya ya, bisa dalam bentuk aktif atau dalam bentuk pasif, bisa dihapus. Maka jawabannya, kalimat lengkapnya sebenarnya adalah if it is not completely satisfied, it is-nya dihapus ya. Langsung if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Nomor 2 salah. Kenapa salah? Nah, bisa dilihat since. Nah, di sini since hanya bisa digunakan waktu aktif ya. Artinya sebenarnya since ini nggak bisa dihapus ketika pasif. Berarti yang harusnya adalah kalimat seperti ini. Steve has had to learn how to cook and clean since he is leaving home, atau since he leaves home. Maka kalimat yang tepat adalah since leaving home.
bukan since left home, karena bukan dalam bentuk pasif. Since ini digunakannya. Nomor 3, the ointment can be applied where needed. Nah, ini sudah benar. Harusnya where it is needed. The ointment can be applied where it is needed. It is-nya dihapus. Nomor 4, Tom began to look for a job after completing his master degree in engineering. Nomor 4 sudah benar. After di sini bisa digunakan ketika aktif, ya. Jadi harusnya itu Tom began to look for a job after he is completing. He is-nya dihapus langsung. After he is completing his master degree in engineering, atau after he complete. Jadi diganti dengan yang seperti contoh yang di atas tadi. Nih, ya. Jadi after he complete itu langsung dirubah completing. Seperti contoh ini, although he feels, langsung dirubah menjadi feeling. Jadi after he complete dirubah menjadi completing. He sama complete-nya dihapus. Guys, I think enough for today. Thank you for watching this video. See you.